which indicates that you have made a mistake and what the likely cause of the error might be. So right now, saya punya program tadi, luckily I did not meet or write any errors. Everything is perfect. So what happened if I did not write my program correctly and there's errors inside my program? My program contains errors. So you need to debug it. Errors are known as bugs, and the process of correcting them is called debugging a program. Error messages are often difficult to interpret and are sometimes misleading. As you gain experience, you will become more proficient at locating and correcting your errors. So the thing about programming is the same as math. You need to do a lot of practices. You can practice a lot, practice over and over. Write the same program over and over again until you boleh master. Tangan you kadang sometimes your fingers can memorize the codes. So you know what happened after we type this. If you are missing certain symbols, what would happen? You can predict the codes, the output as you type in your program. For example, this is one code. It includes one header file, one library, stdio.h, and then this is the main function. We call this the main function. And then this is the instruction. So basically, what this program would do is that it would display the sentence cats can run 3 meters per hour faster than Usain Bolt. You want this message to be displayed to your screen when the user run your program. But you did not get this message. You get error message like this. It says that in function main, there are errors in line number 6, column number 5. Error, expected expression before return 0. It expected something, an expression before return. So where is return? Return is here. In line 6. Is it line 6? Yes, line 6 here. In column 5. So here. So if that is one type of error. File name main.c. Error location, line 6, character 5. Error position, the position of the error. Expected expression before return, which means that you should include a certain symbol at the end of your printf. This is called what we call syntax error. Okay, these are the 3 types of errors. The syntax error is caused by a code violation of one or more grammar rules of C. You know, in English we have grammar structure, right? So in programming we have some sort of grammar, but we call it syntax. How the program is supposed to be written, the correct language to write your program. It can be detected by the compiler as it attempts to translate a program. So the most easy error to detect would be syntax error because your compiler help you to detect that error. So it will be very easy for you because somebody else is checking the program for you and telling you, oh, there's error here. You need to correct it before you can proceed to run the program, which means that it's very good. Also, consequences that the consequences of syntax error would be that the program cannot be translated. Hence, the program will not be executed. The worst thing that can happen would be that your program cannot be executed. That is all. For example, missing semicolon, missing parenthesis. Semicolon is a symbol. And then parenthesis is also a symbol. Yeah. Logic error is an error that was caused by a code follows a faulty algorithm. Maybe because of your mistake in formulas. Detected by, nobody can detect your error. None. They are very difficult to detect. They do not cause runtime error and do not display error messages. So this would be a very risky error. Logic error, the most riskiest error of all, because it's something that cannot be detected by the computer. It's from the human logic. I will show you an example later. The consequences will be that you will get an incorrect program output. For example, a blank statement, unnecessary extra semicolon. That is one example. So runtime error. Runtime error is caused by program directs the computer to perform an illegal operation, something that cannot be done by the computer, maybe division by 0. You cannot divide things by 0, you will get infinity, right? Okay, and then it's detected by the compiler cannot detect it, but usually you can see it in the output.
The consequences would be that program execution halt, the program will stop, it cannot further run, you cannot see the next page. And console display a diagnostic message that indicates the line where the error was detected. Usually, something will happen to your computer for runtime error. Example, dividing a number by 0. So, I will show you a simple error. So, this one would be my program. Previously, I have compiled this program. Betul tak saya dah compile program ni? Masa saya compile program ni, berjaya tak? Berjaya. Okay, let's say this is the correct structure on how to write a C program. So let's say I'm going to type a different symbol. Okay, different symbol. So, dah siap, you always have to save you punya file. File, save. Kalau you dah export nanti tekan file save, tekan Ctrl S. Ctrl S dia akan save. Okay. Macam mana cara you nak baca dekat line mana? You nampak tak kat bawah sini ni? Can you see here? Line 5, column 25, you nampak sini? Bawah sekali. Cursor saya kat bawah. This one, here. So nanti dia akan bagi you error message. Kalau dia kata dekat line mana you punya cursor berada. Sekarang cursor saya ada dekat line nombor berapa? Line 5. Line 5. Line 5 kolom 8. Line 5, column 8. Okay, very good. Sekarang saya punya cursor dia dekat line mana? Line Line 6 kolom kolom 1. Okay, very good. Sekarang ada kat mana? Line 1 kolom 16. Okay, very good. Ada yang tak dapat tak? Semua dapat ya? Dapat. Okay. So, right now saya dah file, saya dah save. So, what I'm going to do is I'm going to compile saya punya code. So, what I should do, I'm going to go to saya punya okay, sample code. Apa nama saya punya sebelum saya run? Always you kena compile dia banyak kali. C.O. Saya akan bagi dia, I want to create a different object file. Yang sependek sikit, senang saya nak type. Dana, tapi apa nama file yang saya nak execute tadi? Group. Okay. .c belakang, jangan lupa. Don't forget the .c extension at the back. So you press enter. So previously when I execute my code, when I compile my code, tak ada error ni, betul tak? Betul tak? Betul. Sekarang, Yes. bagi tahu saya ada error. So what is it telling me? It's telling me that the file group underscore a.c ni file group underscore a.c, betul? Betul tak? Betul. Dalam function nama main. Function nama main, ini nama main. Dalam function nama main, dekat line nombor 5, dekat kolom 24. Dia kata error expected, dia nak tengok, dia ingatkan akan jumpa semicolon before double colon token, printf good evening. Dia kata dekat sini ni ada sepatutnya ada semicolon. So dia kata error saya dekat sini, line nombor 5, kolom berapa tadi? Kolom 24. So ni 25, 24 dekat situ tu. So dia kata dekat sini, line 5, kolom 24. Kolom 25 lah, kat sini 24. Line 5, kolom 24. Nampak tak? So, apa yang saya kena buat? Saya kena betulkan dia. Betulkan, saya file, save balik. And then I compile my codes again. GCC, tolak O, Diana group underscore A.c. So if there are no errors, there is no errors inside your source file, dia tak akan bagi apa-apa message. It will go directly to the root to the directory where you are at. Dia akan tunggu you untuk execute the file. So kalau you nak execute the file to see what is the output for your code, you just type aja nama object file tu. Good evening. Faham tak? Faham sangat Puan. Faham. Okay. So that is one thing.
So this one tadi, masa saya type this one, so the most common error that student yang biasa dia akan buat is that kat depan ni, stdio.h. This one adalah the name of a header file, is standard. But usually student dia punya jari type laju sangat, instead of stdio.h, dia type dulu studio.h. So what would happen would be that bila you save, something wrong. RAM. Very bad. Puan punya laptop lambat. Save, saya kena run balik. CD, sampel. Okay, saya kena pergi directory yang kat mana saya ada tadi, CD sample code. Saya kena run, macam cara nak run, ingat tak? Apa command yang saya type untuk run? Tekan enter. Dia akan bagi tahu saya dekat saya punya file ni ada error. Fatal error lagi. Error saya dekat dalam nombor berapa dia cakap? In which line? 1. Yes. 1. Very good. Line nombor 1. Line nombor 1 kolom nombor berapa? 20. 20. So line 1 dia kata ada error. Dia kata studio.h. Dia kata tak ada file yang ataupun directory yang nama dia studio.h. So saya kena check kat sini, saya kena betulkan. Betul tak? Betul. Betul tak? So apa yang saya kena buat? Buang you. Okay, very good. Saya kena buang you. But sekarang ni, tadi kan kita ada 3 types of error kan? We have 3 types of errors. Error dia apa? Syntax, Syntax logic dengan runtime. So sekarang error yang saya buat ni error apa? Syntax error. Syntax error. Okay, very good. Syntax. So ini adalah syntax error. And then katalah saya tulis dalam program schedule. Saya nak displaykan bukan my salary lah, your salary. Saya buat satu program untuk kira gaji. Your salary for this month is Badan aku rasa ringan tu Mira. Rasa macam lega. let's say this is my program. Itu. So saya file, save, and then saya kena compilekan saya punya code. Okay, dia kata tak ada error. So saya akan tengok saya punya code betul tak. Giana. Your salary for this month is 3,100. So sekarang this is what I'm going to pay my you punya employee punya salary. Dia akan dapat basic pay dia 3,000 and then dia akan dapat apa? What is this? Dia akan dapat allowance. Okay, so the best way to view this will be like this. INT salary. Dia akan di INT salary. Gaji pokok dia adalah 3,000. Lepas tu untuk satu bulan dia akan dibayar, employee will be paid basic pay plus allowance. So allowance yang dapat setiap bulan adalah maybe dalam 250. So salary dia adalah basic pay tambah dengan
allowance. Betul tak? So I change my code, mari kita check sama ada this one boleh run ke tidak. Okay. Okay. Run. Wow. Oh. Okay. Kata program saya tak ada masalah. So bila saya run Piana, dia akan keluar your salary for this month is 3,250. Betul tak? Ditambahkan 3,000 dengan 250. Betul tak? Betul. Okay, so let's Betul. say dekat dalam company tu ada orang tak jujur. Dia dengki dengan company dia, instead of calculation untuk salary adalah basic pay campur allowance, dia buat tukar basic pay darab allowance. Boleh tak benda ni? Dia buat. In terms of programming, akan ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. In terms of programming tak ada masalah, betul tak? Lalu kita run, save. Okay. Saya compile and then saya execute. Dia kata your salary for this month is 750,000. Daripada segi programming, betul ke salah? Betul. Betul puan. Programming tak ada masalah, betul kan? Syntax error ada tak? Ada. Daripada segi etika, betul tak? Tak. So kalau you tengok this slide, logic error adalah error yang paling bahaya sebenarnya. Logic error. Error yang paling bahaya sebab what happen kalau macam dulu, saya tak tahu you pernah dengar tak case ni, zaman dulu ada satu orang, dia very good in computer science, dia kerja dekat banking punya sektor. Kalau saya dapat jumpa newspaper clipping dia, saya akan show kat you. Apa yang dia buat adalah dia tolak 1 sen daripada semua orang punya account dekat dalam bank tu. Dia masukkan 1 sen tu ke dalam dia punya account. 1 sen banyak baru. You nampak tak? Kalau ada 1 juta orang buka account kat dalam bank tu, dia ambil 1 sen je, orang tak perasan duit dia hilang, tapi tiba-tiba dia ada duit banyak. Maksudnya apa yang dia buat adalah maybe dekat dalam codes tu, masa dia calculate tu, adalah kat sini ni dia buat satu function transfer duit ke account saya, macam tu. Ada satu calculation yang dia buat macam tu, which is very tak beretika. Actually kan, kalau misalnya dia ditangkap, kenapa tau? Orang nak tangkap dia punya jenayah tu, orang kalau dia kerana dia punya lifestyle bertukar, tiba-tiba dia pakai kereta besar, tiba-tiba dia belanja dengan mewah, jadi dia disiasat. Jadi dia disiasat baru tahu mana dia dapat duit. Dia dapat 1 sen daripada setiap orang yang buka account kat dalam bank. Faham? Faham tak apa saya punya cerita tadi? Saya tak faham saya, jadi saya nak tahu. Okay. So sekarang ni untuk runtime error, kalau runtime error, maybe kat formula sini basic pay saya akan bagikan dengan kosong. Bateri aku dah Kalau saya buat basic pay bagi kosong, any numbers being divided by 0 tak boleh, betul tak? So save. Apa ni bateri aku habis tu? Jadi lepas save saya akan compilekan. Dengar apa tu? Compile. Kat sini dia kata ada warning division by 0. Dan ini adalah runtime error. Faham? Faham. Okay. So saya dah explain error. Untuk starts of error you faham? Faham. Faham. Okay, now kita akan masuk kepada basic structure of C program.
C program dia ada structure dia. Apa yang kena include dekat dalam you punya program. So, structure of basic C program yang basic dia ada pre-processor directives. Apa yang you nak include? The header file, the link file that you are going to include you punya program. Structure of a basic program. Lepas tu you need to have main function. Every C program mesti kena ada main function. Main function cuma kena ada satu je. Every C program need to have a main function. A function that is being called main. And it can only have one main function only. And then you need to have a statement. And then you need to have a return statement. And then you need to include comments inside your coding. So, pre-processor directive, main function, statement, return, comment. So this would be the structure. And then other additional functions. For example, this is a program which displays a sentence of text. Comment is something that would not be translated, that would not be read by the compiler. Compiler akan ignore dia. Comment adalah nota untuk programmer tu sendiri. Jadi dia boleh baca, what did I do? Why did I write this code in the first place? What did my predecessor did? Apa yang membuatkan dia tulis program tu? When was the program being modified? It's a note. Comment is a note. It's a very important part inside a program. Because when you work in a software house, or in a very large company, your programs would be about millions and millions of lines. You bukan setakat 10 ke 100, 1000 lines. Kalau you buat project nanti mungkin you pergi pada 1000 lines. It's not that simple. It's going to be a lot of lines. So you need to have documentations. Okay. And then pre-processor directive is the libraries that you're going to include inside your program. So this would be your main function. Every C program will have this statement, main function. And then this would be your statement, what you want your program to display, to input, to perform, to do. What do you want to do that? This is an example of one statement. And then you would need to have this return zero statement. So the output for this code would be that cats can run 3 meters per hour faster than Usain Bolt. Okay. So for comment, you imagine this scenario. You have a very large project, contains hundreds or thousands of lines of source code and involve many contributors working on a source code. Sometimes my code is like this. You ada code kat situ, tapi tak tahu code tu buat apa. Kadang-kadang nak delete, takut nanti kan dia akan affect you punya program. Tapi kalau tak delete, macam mana tak ada function apa-apa. So that's why you kena ada comments. When you delete a block of code that you thought was useless, you ingatkan code tu tak ada makna apa-apa pun pada performance, akan influence apa-apa pada you punya program. But actually it's a very dangerous thing to do so. Scenario number 2 would be that many organizations maintain a program for 5 years or more. Often after the programmers who originally coded it have left or moved on to another position. It's very rare, especially if you have skill. Macam saya kerja dulu, I remember when I used to work in Damansara as a programmer, because the demand for programmers during that time was very high. I remember I was being invited for an interview during lunch hour. Sebab dia tahu, I don't have any other time, I have to work. But they need to see whether my skills can be applied to their company or not. They need someone with my skill inside the company. So they said, okay, you can come during lunch hour. Saya pernah di-interview dekat KLCC, dekat cafe lagi. Sebab they need a programmer. But they know the programmer don't have time to attend for a formal interview. So they conduct the interview anywhere as long as dia boleh dapat programmer. They have a lot of projects, they don't have programmers for that. So usually programmers with that kind of skill, saya tak sampai skill macam tu lah. Dia tak maintain lama dekat certain company. Because when we jump to another company, usually they will offer you a higher salary from what you earned before. And as someone, as a salaryman, orang yang kerja untuk makan gaji, of course dia nak gaji yang lebih tinggi untuk kerja sama yang dia buat, betul tak? So that's why your skill is very important. So that's why it's very important juga untuk you buat comment dalam you punya codes. Anggap dia sebagai amal jariah. Jadi orang yang selepas you, kalau dia baca program you, they can understand what you do.
And then somebody else later, bila you move to another company, when somebody else write a code dan orang tu dah keluar, you boleh baca komen apa yang dia buat untuk coding tu. Okay, comment is intended to be used as notes by the humans that read source code for explaining algorithm of the code and improve program readability. So there are two types of comment. This is called the multi-line comment. This is a C-style multi-line comment, and then this one is a single line comment, syntax. Okay, this is an example of a comment, multi-line comment. So when you type this symbol, everything that you type in between this symbol and this symbol dia akan consider sebagai comment dan you punya compiler tak tarik dia. So this is a single line comment. At runtime, comment is ignored by the compiler. Comment can be placed anywhere in a code. You boleh letak comment juga mana-mana lah you punya code. Can be placed before coding start. Can be placed inside a block of code. So boleh letak comment dekat mana-mana lah you punya codes. C-style comments can contain multiple lines or just one line. Compiler ignores all content between these two symbols. C-style comment cannot be nested. Dia boleh berturut-turut macam ni juga. Okay. So, macam tadi saya cakap, dia C comment. Dalam C, dia punya comment, punya coding, dia ada dua cara nak tulis. The first one yang kita panggil dia sebagai multi-line comments. Which means biasa kalau nak buat comment panjang-panjang. Buat comment panjang-panjang, jadi dia akan start macam mana? In programming, usually everything comes in pair. Dia start dengan slash star. So bila the compiler see the symbol slash star macam ni, slash star, dia akan tahu everything that I type after this adalah comment. Dia cuma akan berhenti anggap benda tu bukan comment selepas dia jumpa this symbol. Faham tak? Faham. Jadi kalau simbol tu ada dekat sini, saya punya comment adalah this one. Daripada sini sampai sini. Betul tak? Betul. Jadi bila saya run this program, saya akan dapat error. Jadi you cuba tengok. Kalau saya letak, I'm going to type just anything. Dia boleh dia macam ni. Anything that you type in between takkan ada masalah. Tadi adalah komen adalah nota saja. Nota sahaja. Saya file, saya save, saya akan compile. So, apa nama file saya tadi? DCC O Diana Group dot. Okay, dia kata ada error lah, dia kan tak ada error. Apa error dia? Siapa boleh tolong betulkan error saya? Apa masalah? 0 by 0. So saya kena betulkan dekat mana? Divide by 0 to pay by 0. Okay, so saya kena tekan this one, basic saya campur allowance. Saya betulkan. Ingat, file, save. File save, compile lagi sekali. Kalau tak ada error, dia tak akan bagi you any message. It will not give you any message, which means that your program has been compiled successfully. So, dia compile successfully, so bila dia run, saya akan dapatlah this one. So, which means saya nampak tak? Dia ignore this block. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Maksudnya saya punya code ni, compiler tu, yang block ni dia tak baca langsung. So, kalau dia satu line tu tak ada masalah juga. Puan, kalau penutup komen tu kan,
Dia letak yang dekat bawah return kosong tu. Maksudnya nanti dia takkan run benda tu lah. Kita cuba nak. Okay. Okay. You maksud you, kita letak kat sini tadi kan? Okay. So sekarang jangan lupa file, save, run program. Okay. Dia bagi saya error. Dia kata expected identifier before return. Dia kata kena ada something before return. Expected identifier or before token. Actually main pun banyak error sebenarnya ni. Kalau you betulkan satu benda, dia akan dapat keluar lagi banyak error selepas tu. Maksudnya tak boleh run lah. Sebab codes yang dia jumpa, cuba sini, ini bukan code, sini baru pre-processor directive, baru include linkkan dia punya header. Coding yang dia jumpa cuma sini ni je. Just these two lines saja. Dia pun terkejut. Apa benda ni tiba-tiba masuk sini. So dapat error. So ini adalah multi-line comment. Multi-line comment, lagi satu jenis type of comment adalah single line punya comment. Maksudnya kalau you nak buat comment tapi you cuma macam nak buat kat tempat tu je. You cuma cakap lah display. Ini adalah main function. Okay, basic pay. Gaji terendah yang sepatutnya bekerja dapat. Yang ni daun yang dibayar pada pekerja. Lepas tu kat sini ni, kata nak kat atas ni pun boleh. Display ke monitor. Monitor berapa gaji pekerja. Single line comment. So bila dia run, net file, save. Dia include banyak benda, banyak perkataan yang cuma you boleh faham tak? Jenis perkataan mapurapu yang ni guna bahasa Melayu. Okay. You run the code, compile the code, dia tak ada jumpa error. You can still, sorry. Salary for this month is 3250. So comment basically is a note. Dia adalah nota. Faham tak? So usually later, if you are lucky enough to work for an international company yang disubkan, yang you maintain sub program from a huge program yang cost millions of dollars to ringgit or maybe dollars to install, you will read comments that you cannot understand. Because some programmers dia datang daripada Germany kan, very good, especially yang melibatkan manufacturing punya product, manufacturing punya software, it comes from Germany. They have a very stable program for manufacturing. So when the Germans, they do their coding, they do their command, they write the commands in German. So sometimes you tak boleh faham benda dia cakap. So it's very common, it's a common thing to encounter. Buat Tadi Miss, boleh. yang percent D tu apa? This one you tak masuk lagi. This one adalah untuk displaykan this one. So bila you nak display satu nilai, nilai tu kena you reservekan tempat. So saya nak macam kat sini ni dia bagi tahu your salary for this month is, you are telling the compiler you nak keluarkan perkataan ni, betul tak? But then you kena tahu kat sini ni you are telling the compiler I'm going to display one value, tapi value tu akan diambil daripada satu variable dan variable tu nama dia adalah salary. Ni contoh. Okay, thank you. Intan boleh faham tak? Faham. Okay. Terima kasih. Okay, sekarang kita masuk. Kalau saya laju sangat, silakan kalau ada soalan tanya. Preprocessor directive is a C program line that provides an instruction to the preprocessor of the compiler. Dia adalah C program punya line. Dia akan bagi instruction to the processor of the compiler. Preprocessor directive, benda yang you standardkan dekat atas. Before you write you punya code. Biasa dia ada dekat atas ni. Anything yang dalam bentuk hash. Dia akan ada banyak hash. Bukan setakat hash include je. Ada hash
dia ada hash define, dia ada hash if, dia ada hash pragma, hash error. Ni this one dah advanced. Biasa usually dalam you punya level dia akan include dengan gunakan define saja. These two preprocessor directive. All commands, all preprocessor command dia akan bermula dengan hash punya symbol. Kalau yang ni include maksudnya file apa yang you nak masukkan. What files are you going to include inside your program. Kalau define, what are certain characters you're going to define for your program. So this one is compilation punya condition, this one ada shariness punya conditions. I'm not really an expert in this one, but we're going to see later. So, include file inclusion directive instruct the preprocessor to include another C library function specified into the current file at the location of the file inclusion directive prior to compiling of the source code, which means that usually kalau untuk include this one, you are telling you punya compiler, bila I'm going to write this program, tapi kena includekan this library. So if you are not going, kalau library ni salah, dia tak boleh nak, the program cannot be run. So, each library has a standard header file whose name ends with the symbol H. This one true to some extent. Pasal ada certain library yang tak ada extension .h kat belakang. Macam ada latest library jadi macam Windows. Macam library sometimes being created by new people. But usually biasanya tak ada .h kat belakang dah. The header file contains data type definition, macros and function prototype that allow access to standard function in C library. Biasa kat dalam tu ada another programming yang orang lain dah buat yang you tinggal gunakan saja. C library function inclusion, syntax dia include, masukkan nama library tu. Dia ada extension .h kat belakang. So this is an example of that. Inform a C compiler untuk copy the content of header file before creating executable file. Maksudnya dia akan copy this content untuk masukkan ke dalam you punya program. Indicate that there is a file name ahead which must be included at the top of the program. Okay. Maksudnya you kena masukkan this file lah. The file to be included in the program so that built-in function can be used in the program. Okay. The number of operations available in a program can be expanded by supplying additional library. So, untuk name of header file, stdio.h adalah untuk input-output function. They used to perform input-output function operations in C macam scanf dengan printf. stdio.h. So, untuk this program, program yang ni, tak ada this code printf kan. Printf ni dia cuma boleh you guna kat sini kalau nama di bawah library stdio.h. Kalau you salah type stdio.h, dia tak boleh nak recognize printf ni apa. Sebab this printf functions is one of the function include inside library stdio.h. Later on, you akan belajar, you will learn about new functions called scanf. So scanf ni also another function dalam stdio.h. Kalau library you tak includekan dalam you punya program, you tak boleh guna printf, you tak boleh guna scanf. And you have to remember, C is a key sensitive language. P tu huruf kecil. Ni P besar. Sedangkan kalau gunakan P besar, dia akan dapat error. Kita later. And then you have math.h. Mathematics function. Math.h punya function, dia perform mathematical operations like square root, power to obtain square root and the power of a number respectively. Usually you akan includekan math punya functions bila you buat complex gaming punya program yang melibatkan visual, yang you macam research ke kanan ke kiri ke depan belakang, especially games macam Snake yang lama dulu ingat, you makan satu benda dia lagi satu panjang, makan lagi satu makan, and when the snake eat something it will get longer and longer and longer.
That is one of the example when math function is being included. And then string. String.h untuk handlekan string. String is anything yang ada lebih daripada satu karakter. Nama, saya. Kalau cuma setakat one characters, A, B, C, D tu satu karakter. Tapi kalau you nak benda tu jadi lagi panjang macam nak gunakan name, please insert your name. Cuma kena gunakan string punya function. Okay. Include C file name. Okay. Simple programs can be put in a single file, but when your program grows larger, it's impossible to keep it all in just one file. Okay, untuk kalau programnya panjang sangat, sometimes you boleh include another library yang you sendiri create. Okay. C file inclusion. Maksudnya you jadikan dia a library yang you includekan ke dalam program you sendiri. Okay, example this one include stdio.h, the import satu C library. And then this one in int main, kat sini ada lagi satu function. Nampak tak total kat bawah tu? Total ni adalah satu function lain. Kat sini you nampak ini adalah main function, ini adalah total function. Dan kita nak tahu dia function. Function tu macam kepala kepada satu badan. Ini badan, anything yang di dalam antara dua bracket ni, the curly bracket ni, open curly bracket, close curly bracket, dalam dia ada satu return. Ini adalah satu function. And then bila dia jumpa, you jumpa satu lagi nama, lepas tu di bawah dia ada satu body dia yang dimulakan dengan left bracket, ditutup dengan right bracket, ini ada another function. So dalam program yang you nampak sekarang ni, dia ada dua function. Function nama main dengan function nama total. So this one, jadi bila you run, orang lain run this program, dia boleh includekan function yang you dah create ni tadi. Kat sini ni total.h. Okay. Define. Define is a macro substitution directive instruct the preprocessor to replace each occurrence of the declared constant through the source code by the given value before compilation. So define ni bila you dah fixkan satu benda, you tak nak diubah sepanjang program you di run. Contohnya define macro name substitute value. Example, define name Ali. So kalau ada jumpa variable nama name, maksudnya name tu adalah Ali, takkan jadi orang lain. Takkan jadi Halimah, takkan jadi Diana. Okay, dia nama dia akan fix kepada Ali. So contoh kat sini ni, untuk program yang this person buat, every time dia jumpa satu variable age, dia tahu age kat dalam tu 15. If someone inside this coding, inside the program somewhere, user nak cuba tukarkan age, contohnya program untuk kelayakan minima untuk mengundi. Maybe somebody dah akan buat online voting system. You ask to key in your IC number. So dia akan fixkan the minimum age that you can vote would be 21 example. So age 21 tu tak berubah. So maybe sini age 15. So kata kat bawah sini ada orang cuba nak ubah variable age kepada another value, nilai yang berbeza, dia tak akan boleh. Dia dah fixkan kepada 15. Price dia akan fixkan kepada 23.4. BMI dia fixkan kepada this number. Name dia fixkan kepada nama orang ni. Okay? You usually define satu benda yang you memang tak nak orang lain ubah. Macam pi 3.142, diameter tayar kereta untuk certain programming dekat dalam Proton. Contohnya satu macam tu. Ataupun dalam bila orang develop a new Microsoft Word punya program atau a new program, the minimum requirement OS yang dia boleh run OS berapa, contohnya macam tu. Must be an identifier. Identifier tu adalah something yang you declarekan sendiri, nama yang you bagi. Identifykan dia sebagai nama apa. Age ni adalah satu nama yang you bagi. Price maksudnya dia bukan satu words yang di-create oleh program. It's a words that is being created by you. And then kat situ tu, you akan masukkan nilai dia. Okay. Main function is the start point where every C program is executed. So, dekat dalam you dah ada belajar algorithm. Can we stop sekejap, boleh tak? Sekejap, 5 minit boleh? Boleh pun.
Boleh. Boleh. Semua orang komputer saya tengok, pastikan you ada kat depan. Saya nak minum air sekejap. Kenapa? Tak nampak. 5 minit macam lama sangat pula, saya dah siap minum air pun. Tak sambung. Okey, saya nak tengok siapa yang tidur, ya? Nak tanya boleh? Boleh. Yang int kan INT main, ada INT total. Yang INT lepas INT, yang nama main tu kita boleh ubah ikut suka hati kita ke? Nak letak nama apa? Macam ni ya? Yang INT kan, main tu kita boleh ubah ke macam nak letak apa-apa. Macam tadi kan mesti letak total. Selepas Yang tadi tu? benda tu boleh Dekat berubah. dalam slide tadi tu Dalam slide ni tadi, you nampak ada INT total. Ni, INT total ni. Ya. Kan? Betul. Okey. Okey, dalam C program, bila you buat C program kan, especially later bila you ambil test, final exam ataupun test, you ambil written punya, and one of the questions being told to you is that you have to write a program. You were given one problem and you have to write coding for that. So kalau you tak tahu buat macam mana pun, C program will always have this. Include stdio.h. So int mean open curly bracket, close curly bracket. You have to remember everything dalam C program, dia punya symbols always come in pair. Kalau dia ada open sini, dia kena ada close. Kalau dia ada open, dia kena ada close dekat mana. Kat sini dia ada open, dia ada close. So the compiler will look up until when you're going to do a certain instruction. So, and then one of the things yang dia akan kena adalah you punya program adalah return 0. So basically, bila you buat exam ataupun test return, tak tahu nak buat apa, dah blur sangat dekat dalam exam hall tu, just write all these things, you akan dapat markah sikit. Pasal this is the basic structure of a program. Bila you run this one, you takkan dapat error. Everything else, selepas tu ada additional kepada you punya program. So kat sini ni lah you type punya codes. Sebab rules dalam C program, dia kena ada satu function nama main. Benda ni memang kena ada. Kalau tak ada tak boleh. Sebab the compiler run, the first thing, the words that the compiler going to look is perkataan main. Jadi main ni tak boleh ubah. Sampai sini Hajar faham tak? Okay, and then kenapa saya panggil dia function? Okay, dalam program ada banyak function. So ini adalah satu function. Jumpa satu function. Okay, this one. So one word, main. Dulu program dia buat main, ada open bracket, close bracket. You akan tahu ini adalah function. So kalau kata int main, contoh je lah, you akan tahu ini adalah satu variable. Variable ni data type dia adalah integer. Kalau kita kata main, this one, kita akan tahu dia adalah array. Kita tak sampai situ lagi. So bila nampak satu perkataan, yang you nampak benda tu selepas perkataan tu ada bracket ni, kadang-kadang dalam bracket ni dia ada value tau. Ada int boleh ada int, contoh macam tu. Pun kita akan panggil dari function juga. Sebab dari benda ni dalam ni. Okay, so semua C program dia kena ada satu main function. Setiap function dia mesti kena ada body. Body dia ni one. Tak apa. So ini adalah satu function dan dalam body tu kena ada return 0. Ini standard body dia. Jadi kalau dalam you punya flowchart, ni you punya start, ni you punya end.
Dah keluar. And then, macam saya cakap, dalam programming, dia tak semua program dia tulis dalam satu function yang panjang macam ni, tak. Mana? Okey, ini contoh. Okay, this is not a very good program. Dia tulis semua kod dia dalam satu function main. You nampak tak? Satu function main, semua dia lamsam sumbat kat dalam ni. Dia nampak daripada segi dia indent, dia tahu ni dia punya start, open dia punya body. Ini dia punya return 0. Ni tutup. So, even though code ni boleh run, it's not a good program. Sebab semua bawah satu function main. Dalam programming, you boleh develop another function. Okay, this is an example of satu program yang ada banyak function. So kat sini dia ada satu function nama main. Lepas tu dia ada function nama menu. Lepas tu dia ada function nama cinema header. Dia ada satu function nama void. Nama dia time 01. Ada function nama ticket. Ada function nama light. So this is a very good program. Wow. Okay. Balik pada kita punya program ni tadi, macam Hajar cakap, ada function lain nama total, kita bagi nama lain kan. Actually kita tak bagi nama lain Hajar. Function main dia kena, main ni memang kena ada. Tapi you nak create function baru, boleh juga. So what happen yang you nampak tadi adalah satu function baru di create. Ada orang create satu function lain dan nama function tu adalah total. Faham tak Hajar? Faham. Jadi dia macam event tu penting. Susah kimia. Kita boleh je letak apa-apa. Hajar tak dengar sangat, kuat sikit boleh? Ya ke? Yang maksudnya yang in main tu memang wajib lah kan. Lepas tu yang bawah-bawah tu function lain boleh buat banyak-banyak. Yes. Even nama, sebab tu main ni nama dia tak boleh ubah. Even M ni pun dia tak boleh tukar jadi huruf besar. Ni pun tak boleh. Even keseluruhan ni pun, sorry. Even this one, ni pun tak boleh. Even bukan tu je tak boleh. Ini nak tukar jadi char pun tak boleh. Nak tukar jadi double pun tak boleh. Dia dah fix. Dan tu je. Ni memang tak boleh tukar. So tapi kalau you nak create satu function baru, you boleh tukar. Double boleh, char boleh. Macam-macam yang boleh buat. Kat sini mungkin ada satu function lain nama, saya bagikan nama saya sendiri. So saya tahu ni adalah satu function, ini dia punya body. Function yang ni mungkin dia bukan return 0, dia akan return satu nilai A. Ini contoh dia. So dalam program ni dia ada 1, 2, 3. 1, 2 function yang programmer tu create. Faham tak? Semua orang faham? Faham. Faham. Ada soalan lagi? Tak ada Bu. Okay. So ni tadi, sekejap Okay, ni tadi adalah you punya main function. Saya dah explain tadi. Okay, so simbol curly bracket ni permulaan function, ni endkan function, ni adalah badan function tu, apa yang function tu akan buat. So ini adalah contoh main. Ni slide dia punya nama punya style, nama punya format. Okay. Oh betul lah, sorry. Okay, dia tak boleh tulis main function macam ni. Main int tak ada kat depan. This one consider salah. Latest punya compiler macam even programmers dia ada dia punya body sendiri macam persatuan lah. Macam agreed on this one is not good. So dalam compiler yang latest one, kalau you run this program you tak boleh run. So you pun tak boleh buat macam ni. Macam ni bersalah. Some compiler boleh accept tapi it's considered wrong. So this one
Ini betul. INT main void, void main void. Actually saya tak galakkan sangat this one, tapi it's still acceptable. Void tu apa weh? Void ni maksud dia adalah none. Dia sama juga macam kosong. Dia macam actually benda tu tak ada apa-apa. Void nothing means nothing. Dia macam cakap nothing. Okay. The most function. common yang saya nak you guna adalah this one. Yang biasa dia akan jumpa this one. Tapi kalau you guna yang ni, so far compiler boleh accept lagi. Tapi since you pakai, some of you masuk download version 20 kan? Version 2000 version 20. Saya pakai version 17 lagi, saya tak test version 20. Nanti you tell me lah, you try. This one, boleh tak run? The best way to declare main function, C89, the main without return type has default type int. Main is similar to int main in C 80%. This one is a standard. Standard ni start daripada tahun 1999 digunakan. Ni adalah standard masa tahun 1989. So sekarang you akan gunakan C99 punya standard, you kena buat macam ni. Letak gambar awak aku kan. Kenapa? Dia letak gambar Gio kat belakang tu. So kataan void ni maksud dia that function main ni dia tak terima apa-apa data from the operating system sebelum dia start execution. Okay, itu dia maksud void tu, not receiving any data. Okay. Every C statement ends with a semicolon. Semua C statement dia berakhir dengan semicolon. It tells the compiler that is at the end of a command. Declaration statement allocate memory space for a variable. Ni assignment statement, increment statement. Assignment maksudnya you assignkan nilai kepada satu variable. And then increment statement adalah you tambahkan nilai kepada satu variable tu. Control statement maksudnya adalah untuk decision, decide which portion of a code to be executed based on a given condition. Dia adalah untuk decision making, control statement. And then function call statement, bila you ada banyak function, tapi function tu you kena panggil. Kalau you create, you tak panggil function tu dia takkan jalan. Ini tak ilmu, nanti saya akan ajar. So declaration statement. Boleh kata every C statement ends with a semicolon. Saya open sample lah . So this is an example of satu program masa tu student buat dalam lab untuk hotel. Dia boleh decide kalau dia nak masuk hotel dia nak ambil package mana, A, B, C ke D. Nak pilih hotel mana. Okay. So every statement you pelajar, every setiap code yang you type kat belakang dia ada semicolon. So kalau semicolon ni hilang, dia akan dapat error. Ataupun bawah belakang semicolon you type benda colon yang salah, akan ada error. Sebab semicolon ni you bagi tahu compiler arahan untuk line ni dah berakhir. So kena ada semicolon. Macam certain command macam you nampak dia tak ada semicolon kan. Itu maksudnya dia instructions belum siap lagi. Maksudnya dia akan ada instruction yang dia kena buat sampai dia dah jumpa semicolon. This one pun maksudnya ada instruction lagi yang dia kena buat. This one untuk switch case. So every statement lagi dia belum siap, bila dia dah siap bagi arahan, dia akan ada semicolon. This one dia tak ada semicolon sebab arahan tu belum berakhir lagi. Arahan tu berakhir dekat sini. Okay. Tengok, semua ada semicolon. Okay. Itu maksud dia. Every statement and with the semicolon. Assignment statement. Assign maksudnya you masukkan apa lah saya tutup tadi. You masukkan nilai kepada variable yang you declare. Bila you buat program, you akan createkan nama variable based kepada apa program yang you create untuk bagi orang faham. Kalau you buat pasal hotel, hotel code hotel nombor 1, code hotel nombor 2. Nama variable tu mesti something yang programmer tu sendiri boleh faham. So tadi dia kata apa? Assignment statement kan, you assignkan nilai. So ini contoh you assignkan nilai. Apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni dekat dalam this code, dalam this code, cara compiler baca, bila dia jumpa this command,
int hotel code 1, hotel underscore code 1 sama dengan kosong kan. This code, maksud dia apa yang berlaku dekat dalam sistem ialah dia akan allocatekan satu space dekat dalam komputer, memory. Nama tempat ni adalah Hotel code. What? hotel code 1. Nama display adalah hotel code. Nama tempat ni adalah hotel code 1. Dan dalam hotel code 1 ni, data type apa yang boleh masuk? int saja yang boleh masuk. Okay. Sama juga, macam ni boleh masuk hostel. Hostel dia cuma lelaki je boleh masuk tempat tu. Tempat ni perempuan saja boleh masuk. So yang kat bawah ni maksudnya dia createkan sama juga. Hotel code tu cuma kat sini bukan 1 lah. Sini adalah 2. 2. So dia kat sini dia declare banyak-banyak variable ni, ini yang dia buat. Dia reservekan satu face kat dalam komputer. Dekat rumah ni kononnya nama dia adalah hotel code 1. Dekat hotel code 1 data type apa yang boleh masuk integer saja. Dekat hotel code tu data type apa yang boleh masuk integer saja. So maksudnya nanti bila dia nak masukkan data cuma nombor sajalah. Nombor 1 boleh masuk tak? Boleh. So lepas tu nanti dia akan masukkan nombor 2, nombor 3, benda-benda macam tu. Faham tak? Oh. So kalau misalnya, let's say later bila user key in, instead of dia masukkan number 1, dia masukkan huruf A. Betul ke tak? Akan ada masalah tak? Masalah. Sebab Ada Sama kan? masalah. Dia lebih sama macam kalau hostel tu, bilik tu adalah bilik orang perempuan tapi tiba-tiba Hazim masuk bilik tu. Asal. Orang perempuan dalam tu semua menjerit, betul tak? Ataupun toilet ke, orang lelaki masuk toilet perempuan. Perempuan dalam tu semua menjerit, jadi lelaki tu keluar balik. Betul tak? Betul. Okay, faham tak? Faham. Assignment statement. Tapi sekarang bila dia kata assignkan value, assignment, this one adalah assignment statement, tanda sama dengan ni, maksud dia you dah buatkan tempat tapi you cuma tempat dah masukkan nilai kosong ke tempat ni, tak masukkan yang you assignkan nilai kosong kepada dia. Assignkan nilai kosong kepada dia. Biasa kalau you nak buat calculation, you kena assignkan nilai siap-siap, you tak boleh biarkan dia kosong. Lepas tu nak calculation you akan ada masalah. Pasal we are going to talk about computers. Computers, walaupun tempat tu empty, tapi mungkin dia akan assignkan nilai 0.0000000001, betul? Pada komputer, itu pun still kosong. 0.0000 pada mata kasar. Tapi dia buat calculation ni bukan ada masalah. So you kena fixkan terus jadi kosong. Maksud dia assignment statement. Increment statement maksudnya boleh tambahkan dah satu-satu. Control ni macam if statement ni dah advance. Dia tak akan pergi kemudian benda tu. Yes. Function call statement printf. So printf adalah satu function. Bawah stdio.h punya library printf. The printf function call is the standard C way of displaying output on the screen. Kalau you nak display output to the screen, the standard way would be that you kena gunakan function printf lah. Okay. Tell the compiler to display the literal string as almost macam ni, as is. Okay. The return statement refers to the returning of the value from a function. Kan ada perkataan return ni kan? So dia dekat dalam you punya function ni,
Function ni dia tak ada returnkan apa-apa nilai. Sebab nanti bila you dah masuk function, you akan nampak function yang memulangkan nilai. Satu function dia boleh pulangkan satu nilai saja. The value 0 indicates that the program worked correctly. If it returns any other value, it means that there was a problem. Ini untuk function main saja. Dia applicable untuk function main. This type, dia function untuk function main saja. Dia dah fix kan. So kalau dia return selain daripada nilai kosong, maksudnya program tu akan salah. Okay, the return statement and return value depend upon the return type of the function. So kalau kat depan ni, nama dia ada void. Maksudnya dia tak ada return apa-apa. Nothing. No return statement. Kalau void dia tak ada perlu return anything. Tapi kalau kat sini ada int, dia kena returnkan nilai kat sini kena sama data type dengan apa yang di-mention kat depan ni. Sekejap. Saya laju sangat ke? Enggak. Ni semua function dia void. Void. Itu sama. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, you boleh create function lain kan? Kalau nama function tu int total, dia akan ada body dia dalam ni. Dia ada, depan ni dia ada data type, maksud dia return, dia kena return satu nilai. Dan nilai tu mesti dalam bentuk data type int. Int maksud dia nombor genap, betul tak? So kalau saya return 4.5, betul ke salah? Salah. Okay, very good. Kenapa salah? Sebab dia perpuluhan. Yes, sebab dia punya data type dia tak match. Saya try lagi. So kalau kat sini saya kata double, salary, nama function dia adalah salary. Ini dia punya body. And this function dia akan return 6. Betul ke salah? Betul. Okay, very good. Sekarang ni satu function nama name. Ada 3 jenis function saya buat kat sini. Okay. Sekejap lah. Cantik pula. Tadi. Saya tutup Oh, ada kat sini. Sorry. Kejutnya. Okay, kat sini ada 3 function. Tengok yang atas ni aja. Saya cuba. Okay, tadi slide tu dia kata apa? The return statement and return value depend upon the return type of the function. Return statement and return value depends on the return type of the function. Maksud dia kat sini adalah this one. Okay. Ini adalah return kat sini dia kena match dengan this one. Data type dia sama.
Kalau kat sini dia kata int total ni, sorry, saya punya saya okay, okay, ni maksud dia function total ni dia akan pulangkan nilai dalam bentuk data type int. So this one dia akan ambil daripada mana? Daripada this area. So this one return type ni dia kena match dengan this one. So kalau dia int tapi return 4.5, dia match tak? Which means sepatutnya kat sini dia ada satu space daripada function total, nama tempatnya adalah total. Total. Data type yang boleh masuk kat sini cuma int saja. Tapi sekarang yang nak masuk adalah 4.5. Boleh tak? Tak. Tak boleh. Tak boleh. So this one tak boleh jadi. No. Cute Dia gila kena aku match. pakai 4 headband. boleh, kosong boleh. Kat sini untuk this one maksud dia adalah ada satu function. Function ni dia akan return typekan satu data dalam bentuk data type. Dia akan returnkan satu nilai dalam bentuk data type double. So kat sini nama dia adalah salary. Salary. Dalam salary apa yang boleh masuk? Double. Dia kena ada return. Bila kat depan ni ada data type, maksudnya return tu kena ada. Perkataan return kena pulangkan suatu value. So 6 consider boleh lah kan. 6 kalau kita declarekan dia sebagai double, integer boleh masuk kat situ. So sini boleh lah masuk 6. This one betul. So kalau dia punya return type dia adalah void, this one totally different case. Kalau dia return type dia adalah void, oh kalau return type dia void, dia tak perlu ada return. Dia boleh kosong macam ni je. Tapi kalau kat depan ni dia ada data type, dia kena ada return. Kena ada return. Kalau void dia tak perlu ada return. Dia macam ni. Faham tak? Faham. Okay, slow. Kita cuba buat benda slow. Tak boleh faham tak apa. Nanti lama-lama akan faham. InsyaAllah. Suka doh dia ni ajar lembut je. Dia dah ngantuk. Minggu depan saya terpaksa, Dr. Azwan ni masih tak ada lagi minggu depan. So minggu depan mesti dia kena buat kelas malam lagi. Sorry Tak apa boleh. Okay, a simple program. Basic structure of a simple. Yang lain ada tak? Saya dengar suara Azim, saya dengar suara Hajar yang tadi. Ada. Thank you. Terima kasih. Semangat. Okay, sekarang ni a simple C program. Kita dah buat banyak program daripada awal kelas tadi sampai sekarang. I rasa you dah tengok banyak program, betul tak? Yang saya tunjukkan sebagai contoh. So, sekarang kita cuma nak revise balik je. So this is a simple C program yang kat dalam program ni yang ada satu detail C compiler untuk includekan library stdio.h untuk sebelum you boleh execute the file, this one. And then the program start from the main function. Program dia akan mula daripada function main. Kalau dia tak jumpa function main, you cannot run your program. And then it's going to access printf function. This one printf function. Saya cakap tadi. Tadi saya kata, I told you that kalau you jumpa one word, satu perkataan, and then dia ada bracket macam ni, betul tak? Dia adalah function. Kalau you realize, printf, printf, pf, dia pun ada bracket tu tak? Open bracket dengan close bracket. This one pun function juga sebenarnya. But this one adalah function yang ada dekat dalam stdio.h punya library. Main function satu main wajib. Total function adalah nama function yang you create. Printf function ni adalah function daripada stdio.h punya library. The predefined function. Ni semua adalah function. Okay. And then the main function dia akan terminate and returns value kosong to the operating system untuk indicate yang program ni dah run successfully. So bila you run this program, you akan dapat this output.
The statement in C program are constructed using words which are constructed using characters from C character set. So kita dalam C punya character set, kita ada alphabet, kita ada digits, kita ada special symbols. Alphabet dan uppercase dengan lowercase. So you have to remember in programming, especially in old punya programming macam C, Java, Pascal, Bolan, assembly benda macam tu, they read, what do you call that? ASCII characters. You punya keyboard ni adalah satu baca dia sebagai nombor because the computer can read numbers that is being represented by 0-1's combination, the combination of binary numbers kan, 0-1-1-1-0, benda contohnya macam tu. So when you type A, sama ada A besar dengan A kecil is two different character, two different numbers. You're going to read that in the numbers that is being represented by that character. So you kena be aware sama ada di huruf besar ke huruf kecil. So like say bila you buat lab, saya tak galakkan you gunakan huruf besar. Takut nanti bila you nak execute your program, when you're going to compile your program, you confuse. Huruf besar ke huruf kecil you gunakan tadi. Pasal dia akan anggap benda tu sebagai different. Bila you save you sebagai huruf besar, tapi bila you nak run you gunakan huruf kecil, nanti akan kata file not found. So try to use lowercase untuk practice dulu. And then digit, the number from 0 to 9. And then special symbols macam punctuation marks untuk mathematic operations, condition checking and macam-macam lagi symbols. So character sets ni contoh alphabet, P digits macam kosong, special symbol macam bracket, semicolon, square bracket, curly bracket, benda macam tu. Okay. Data types. Banyak sangat ke saya baca? Nak berhenti ke? Kita boleh sambung minggu depan? Tak boleh juga. Tak boleh ke? Tak boleh, tak boleh. Jangan boleh. Boleh dia? Sambung lagi sikit lah ya. Okay. Data types. In programming, input and data are stored dekat dalam variable. Input dengan data tu dia simpan dekat dalam variable. Before you try to receive input, you must have a place to store that input. Kalau you nak user key in something from the keyboard, you kena allocatekan space dekat dalam memory. Data yang user enter tadi, you nak letak dekat mana dekat dalam komputer. There are several different types of variable. Each type can store different types of data. All the data types defined by C are made up of units of memory called bytes. Using the right variable size can be important for making your program efficient because some variables require more memory and others to store their values. So data type in programming, in C programming ada character, integer, void dengan float. Character dia ada char, sign char dengan unsigned char. This one kita akan fokus pada char saja. And then integer kita ada int, short integer dengan long integer. So what are the difference between all these adalah berapa space yang diallocatekan, berapa bytes yang diallocatekan dekat dalam memory. Kalau you cuma nak user key in sebuah satu dengan dua je, tapi dia letakkan you sebagai the data type is something yang gunakan larger punya space, dia akan makan you punya computer memory, akan menjadikan sistem you tak, application you tak efficient. And then float is floating point, nombor perpuluhan. Ada double, ada long double. Kalau nombor tu ada banyak sikit perpuluhan kat belakang, you pakai long double lah. Dia ada banyak space diperlukan kan. But then kalau you cuma setakat nombor 1 bagi 2 sampai 0.5, 0.4 itu aja, gunakan float biasa saja. So data type, ni sama ada types of data. Char adalah character. Size dia dalam byte satu je sebab dia cuma allocatekan satu space saja. Okay, J, 1. $sign. Backslash n ni adalah backspace. Backslash n space. New character. New line. New line. Backslash n new line. Yes. And then integer. Integer dia punya int data type int dia adalah integer untuk nombor genap 20, kosong, 10,200. Float adalah nombor perpuluhan up kepada 6 titik perpuluhan. Okay. Double pun nombor perpuluhan juga sampai 12 decimal point up to until 12 decimal points. So extended data type ni unsigned punya data type positive value, sign positive value and negative value untuk this range, and short
nombor daripada 78 to negative 1 to 8 to 1 to 7, and then long, byte size is double, dia punya size byte dia sangat besar. So usually kita akan gunakan this one saja. This one biasa kalau menyebabkan math punya function yang very complex baru akan gunakan this one. Variable is a name given to a memory location in which we can store different values of same data type during program execution. So dalam contoh algoritma ni, kat sini dia declarekan berapa variable? Ini daripada you punya slide last week. Berapa variable yang dia declarekan? Yang dia perlukan? 3. 3. What are the names of the variables? Pounds, purchase, cost. Pounds purchase, cost per pound, total Total cost. Thank you. Pokoklah dia nak ambil full. Ambil yang you ke tu? Ya puan. How to name a variable? Jangan tidur. Macam mana nak bagi nama variable? Dia nak bagi Abang nama air variable pun lah. ada dia punya rules juga. Should not start with a digit. Nama variable tak boleh bermula dengan digit. And then dia boleh mengandungi letters, digit dengan underscore punya symbol. Keyword dalam C tak boleh jadi nama variable. Bongok lah. No white space, maksudnya tak ada space allowed within the variable names, and then can be of any length but compiler considers only the first 31 characters of the variable name. Nama variable tak boleh panjang sangat. Nanti kalau tak apa tu compiler, dia tak boleh nak recognize the variable's name. Dia Dia tak situ lagi kaya ke of weh? first 31 characters saja yang dia boleh recognize. Variable declaration Tak must payahlah come buatkan before dia. other types of statement in the Tak, given aku tak code block. dengarkan dia. Dia ni Amin ni awak bukan Okay, syntax macam mana cara nak declare variable. Kalau you dah tengok lab, you dah nampak macam mana cara nak declare variable. Apa data type dia, lepas tu apa nama variable yang nak bagi. Data type, variable, name. Okay, from this example, dia ada declarekan 3 variables and all the 3 variables would be of data type double. Then the variable name would be price, discount, total. Double, double, double. Okay. Before you can use a variable, you must tell the compiler about it by declaring it and telling the compiler about what its type is. Okay, variable declaration kena buat sebelum you tulis statement. Okay, so kita tengok example sini. Wow, 30 slide. Bangun jangan tidur. Jauh dah tu. Tak baiklah korang ni. Okay, you nampak tak? Dalam this program, variable mula dia includekan library yang dia nak masukkan. Semua dia letak kat atas. Sebelum dia start dengan dia punya programming, dia start dengan main sini kan. Kat atas ni semua dia declare variable. Oh, sorry. Ni function declaration. Okay, kat sini ni semua dia declare variable dulu. int option. Semua variable yang nak guna dia declare dulu. Tak nampak sangat yang di sana. Okay. Dia nak berapa variable yang dia nak buat, yang dia perlukan semua dia declare dulu. Sebab sebelum kita boleh run program, kita kena beritahu komputer kita ada berapa banyak space yang dia kena reserve kan. Which means that kalau dekat dalam sini, dia kena create banyak kotak. Hotel code 2, maksudnya dia kena ada a lot of space. Ada hotel code 1, hotel code 2, hotel code 3. And then ada count package, dia buatkan reservekan tempat. Count package A, B, C, D. Maksudnya semua benda ni dia kena siapkan tempat siap-siap. Maksudnya sebelum you balik hostel, you dah dapat kan you punya bilik kat mana. Sama juga dengan buat programming. Sebelum you boleh run the program, you boleh buat any type of coding, you kena bagi tahu komputer apa space yang akan digunakan dan apa nama space tu, data type apa yang akan boleh masuk ke tempat tu. While you can have multiple variables of the same type, you cannot have multiple variables with the same name. Nama variable tak boleh sama. Macam sekarang ni ada 2 nama variable yang sama tapi data type dia berbeza. You tak boleh buat dalam satu program yang sama. Same name. Tak boleh. Cannot have variables and function with the same name. Sekarang nama function ni adalah letter.
Dan nama Ya. variable dia adalah letter pun tak boleh juga. Nak Same tengok. name. Ya ke? C is a case sensitive language. Case sensitive maksud dia tak boleh bezakan huruf besar dengan huruf kecil. That means a variable named H, AGE huruf kecil, and AGE capital letters are different. Dia tak sama. Variable can be declared and initialized in a single statement. Variable declaration, you declare. Variable initialization. So sekarang you nak declare variables. So double weight, double height, same. Ada botol baru. Oh, this Dia one. tak tunjuk sangat tapi ada tu Valentine disambut. Baru. Ya, tapi yang previous X itu apa ni? Will you buat program? You do your program. Scott tu. Ini tu. H, specify, and then int main, and then ada body. Everything is of. Okay. Dia nak declare variable, kata you nak declare satu variable, tak kira dah declare variable nama salary kan. And then kita ada variable nama basic pay. And then kita ada variable nama allowance. Ni cara untuk declare variable. Maksudnya you akan declarekan 3 variable. Variable yang pertama nama dia salary. Salary ni data type dia adalah integer. Variable yang kedua nama dia basic pay. Data type dia adalah int, integer juga. Variable yang ketiga nama dia allowance. Data type dia adalah int. You boleh declare variable macam ni. Tapi you pun boleh declare variable macam ni juga. Benda yang sama, cara buat dia berbeza. Int, salary, comma, allowance, comma, basic underscore. Yes. Ini pun betul, tak salah. Dia sama macam yang saya buat tadi. Faham tak? Declare salary allowance basic pay as Buat. Okay. Itu maksud slide ni. You boleh buat dengan dua cara yang sama ni. Cara yang berbeza tadi. Dia akan dapat still akan dapat output yang sama. Okay. Sama juga bila you nak initialize kan, you nak masukkan nilai kepada variable tu. You boleh declare, letak dia satu-satu, weight sama dengan 45.2, height sama dengan 150.2. Tapi you boleh juga combinekan dia macam ni. Okay? So each word and punctuation in a C program is referred to LK. Okay, this one saya berhenti dulu lah. Yeah. Dah pukul 9.50. 51 pages. Kita sampai token. Kita akan sambung daripada slide 31 minggu depan. Okay, baik Puan. Puan, esok lab ada meeting tak? Ada kan? Esok ada kan? Esok kita ada lab kan? Ada section 4 dan section 2. Ada. Sampai minggu depan kita akan follow jadual yang saya bagi you tu. Semua orang dah isi attendance? Dah Puan. Belum. Dah Puan. Okay, saya rasa lab, sebelum masuk lab, Aina kalau boleh you dah buat lab you. Sebab saya akan gunakan masa lab untuk check apa yang you dah buat untuk lab 1. Jadi bila saya buat explanation senang sikit. Nanti kita waktu lab, saya bagi tahu awal lah. I will not be sharing my screen. You will be the one who will be sharing your screen. Saya akan gunakan masa lab tu untuk tengok you run. You will be the one yang akan explain. Okay Syazwan. Saya nampak rambut you je panjang. So saya panggil nama you. You guys tak run chat aku. Semua rambut banyak panjang saya tengok. Okay, ada soalan? Enggak ada Bu. You make me feel old. Bagus saya dah rasa tua pun. I'm old. Okay. Ya ada kakak. Permisi dulu. Okay, good night. All the best. Kita jumpa besok.
Thank you very much. Thank you, Puan. Thank you. Puan. Thank you, Puan. Thank you, Puan. Selamat malam, Puan. Attendance dengan apresi. Thank you, Puan. Terima kasih Khalif. Terima kasih, Tuan. Dah. Set. Kita